अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। काला जादू, ये नाम सुनते ही इंसान खौफ ज़दा सा हो जाता है, क्योंकि काला इल्म या काला जादू जिस भी घर या इंसान पर कराया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि काला जादू करने वाला या करवाने वाला दोनों ही जहन्नुमी हैं। मगर लोग इस बात को कहाँ सोचते हैं। जिस घर या जगह पर काला इल्म करवाया होता है वहाँ की रौनकें, खुशियाँ सब ख़त्म हो जाती हैं और इंसान बेबस होकर रह जाता है। ऐसा ही एक सिलसिला मेरे साथ भी हुआ था। मेरा नाम जाजिब है और ये बात तब की है जब मैं इंटर का स्टूडेंट था। अब तो इस बात को 6 साल का अरसा गुजर चुका है। 6 साल पहले जब मैं इंटर में था तो हमारे घर पर भी काला इल्म हो गया था। कहते हैं कि जो लोग जिस जगह पर रह कर जाते हैं उनके असरात उस जगह पर रह जाते हैं, और इस बात की सच्चाई हमने 6 साल पहले देखी थी। हुआ कुछ यूँ था कि हम बहुत सुकून और इत्मीनान से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था कि अचानक हमारे घर में अजीबो गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। जैसे कोई चीज़ खुद ब खुद गायब हो जाती, पूरा घर छान मारते मगर नहीं मिलती, और फिर कुछ देर बाद उसी जगह से मिलती जहाँ रखी हुई थी। और फिर ये कि घर के सब लोग बीमार रहने लग गए थे। कभी एक बंदा बीमार होता तो कभी दूसरा। अम्मी अब्बू भी परेशान थे कि अचानक ये कैसी परेशानियाँ शुरू हो गई हैं। कभी नींद में मुझे और दूसरे घर वालों को ये लगता कि कोई हमें हमारे नाम से बुला रहा है, मगर जब उठकर देखते तो वहाँ कोई भी ना होता। कभी कभी तो मैंने घर में जगह जगह सफ़ेद और काले धुएँ को भी देखा था जो अचानक गायब हो जाता था। मगर हमें समझ नहीं आती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो उस मकान में काफ़ी अरसे से रह रहे थे। उस मकान में कभी भी हमारे साथ कोई ऐसा वैसा वाक़या नहीं हुआ था। तो ये सब वाक़यात अचानक ही शुरू हो गए थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मगर इसकी वजह हमें बहुत देर बाद समझ आई। हुआ कुछ यूँ कि हम सब इन परेशानियों में ही फंसे हुए थे कि अचानक गाँव से कॉल आ गई कि मेरे ताया अब्बू की डेथ हो गई है अचानक हार्ट अटैक की वजह से। घर वाले गमगीन थे। अब्बू का तो कोई हाल नहीं था, क्योंकि जाहिर है जब एक अच्छा खासा बंदा जिसे आपने कुछ दिनों पहले ही देखा हो और बातचीत की हो वो अचानक यूं दुनिया से चला जाए तो कैसे हालत हो जाती है। फैसला ये हुआ कि सब गांव जाएंगे और मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे सेकंड ईयर के पेपर होने वाले थे और दिन बहुत कम थे। तब भी अब्बू ने कहा कि जाजिब यहीं रहेगा, बाकी सब गांव चलेंगे। दिल तो मेरा भी बहुत था, क्योंकि मैं भी बहुत दुखी था, और वैसे भी जो वाक़यात घर में होना शुरू हो गए थे मुझे अकेले रहते हुए वैसे भी डर लग रहा था। मगर क्या करते, पेपर्स की मजबूरी थी। सब बहन भाई अम्मी अब्बू गाँव के लिए निकल गए। अब मैं ही घर में अकेला था। इससे पहले भी जब भी अम्मी अब्बू लोग कहीं जाते थे तो मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त अहमद को घर में बुला लेता था ताकि वो मेरे साथ ही स्टे कर सके, और इसी वजह से ना मुझे डर लगेगा और ना ही अकेलेपन का एहसास होगा, और एक तरह से कंपनी भी हो जाती थी। वक्त गुजर जाता था, मगर इस बार तो अहमद के वालिद साहब की अपनी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। तभी उसने मुझसे माजरत कर ली कि वो स्टे के लिए नहीं आ सकता है, हाँ मगर कुछ वक्त गुजार लेगा, फिर रात को वापस चला जाया करेगा। अब उसको मैं कैसे बताता कि मुझे असल वक्त तो रात का ही गुजारना था, क्योंकि रात के वक्त अकेले रहने से मुझे डर लग रहा था। जबकि आज से पहले हमें कभी अपने घर में खौफ महसूस नहीं होता था, मगर अब की बार ऐसे ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए थे ना कि हम सब ही परेशान हो गए थे। खैर, अहमद आया और आते हुए घर से सालन और रोटियां भी ले आया, क्योंकि उसकी अम्मी को पता था कि मैं घर में अकेला हूँ। अहमद का मैंने शुक्रिया अदा किया और फिर वो कुछ देर बाद मेरे घर से चला गया। ये मेरे घर में पहली रात थी जब अम्मी अब्बू गांव गए हुए थे। मैं अकेला था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। बार बार मेरे दिमाग में अजीब अजीब सोचें आ रही थीं।
جو مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ میں بار بار گھر کی طرف دیکھ رہا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ خیر، میں نے اپنے دماغ کو جھٹکا اور پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پیاس محسوس ہوئی تو پانی لینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور پانی پی رہا ہے۔ میں تو پھر پتھر سا ہو گیا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میرا دماغ معاف ہونے لگ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بھائی تو گاؤں گیا ہوا ہے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں بس ابھی مر جاؤں گا۔ میری سانسیں بہت تیز تیز دھڑک رہی تھیں، جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور بھاگ کر کمرے میں آ گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پوری رات میں ایک کونے میں بیٹھا رہا اور خوف زدہ حالت میں ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو دل کیا کہ میں امی کو کال کر دوں، مگر پھر خیال آیا کہ رات ہو گئی ہے اور میت والا گھر ہے، ان کو کیا پریشان کروں۔ مگر میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ امی ابو نے کہا بھی تھا کہ وہ کسی کو دکھائیں گے، مگر تایا کی ڈیتھ کی وجہ سے وہ لوگ گاؤں چلے گئے تھے اور یہ سب کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ خیر، وہ رات پوری میں نے جاگ کر گزاری اور صبح تک میری آنکھیں سوج رہی تھیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں فوراً اپنے دوست کی طرف چلا گیا، مگر اس کو کچھ بتایا نہیں۔ پورا دن میں نے دوست کی طرف ہی گزارا۔ میرا دل تو تھا کہ میں رات بھی وہیں رکوں، مگر کیا کرتا، مجبوری تھی، واپس آنا ہی تھا۔ تبھی میں واپس آ گیا۔ رات کے وقت مجھے اپنے ہی گھر سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کتابیں کھولنے کا تو بالکل بھی دل نہیں کیا، مگر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر پڑھائی کے بعد میں سو گیا۔ پھر پتہ نہیں کون سا وقت تھا کہ نیند میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز میرے سینے پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ مجھ سے سانس تک نہیں لی جا رہی تھی۔ میں نے پوری ہمت بھی کر لی، مگر میرا جسم بے جان تھا۔ مگر بس پھر کوئی نیکی میرے کام آئی کہ میرے منہ سے اللہ نکل آیا۔ اچانک ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے سینے سے ہٹ گیا ہے اور میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں وہیں بیٹھا اپنی سانسیں درست کرنے لگا کہ اچانک ہی مجھے چھت پر سے عجیب دھم دھم کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں ان آوازوں کے آتے ہی خوف زدہ ہو کر اٹھ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے بستر پر ہی بیٹھا ان آوازوں کو سنتا رہا اور کچھ دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر باہر آیا۔ صحن کے کونے میں موجود ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ یہ کمرہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے کرایہ داروں کو دیا تھا، مگر اب خالی تھا۔ میں صحن میں سے ہو کر اوپر جانے والی سیڑھیوں پر دیکھنے لگا کہ اسی وقت صحن والے کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اف! پھر تو جیسے میرے جسم کا خون جمنا شروع ہو گیا۔ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ خوف کے مارے میری چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ چیخیں بہت بھیانک تھیں اور ہیبت ناک تھیں۔ پھر چارپائی پر پڑی چادر میں ہل جل ہونا شروع ہو گئی۔ میں مزید ڈر گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں کیوں نہیں گیا امی ابو کے ساتھ؟ مجھے اس رات اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ میری اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کہیں جا سکوں۔ پورے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بھی بجنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے خوف کی انتہا نہیں رہی تھی کہ اتنے میں ہی پورے گھر کی لائٹس آف ہو گئیں اور 1 منٹ بعد پھر سے آن ہو گئیں۔ میں ڈرا سہما صحن میں ہی موجود سیڑھیوں کے کونے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اوپر چھت سے ایک آدمی نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی اس بھیانک انسان کو نیچے آتے ہوئے دیکھا، چیخو پکار شروع کر دی۔ وہ زور زور سے بھیانک طریقے سے ہنسنے لگ گیا۔ اس کی ہنسی کی آواز اتنی شدید اور اونچی تھی کہ پورا محلہ گونج اٹھا، مگر شاید کسی کو اس کی آواز آ ہی نہیں رہی تھی، ورنہ لوگ تو اکٹھے ہو جاتے۔ میں بھاگ کر کمرے میں جانے لگا تو اس نے کہا کہ آج تو نہیں بچے گا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور بھیانک وجود مجھے مارنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ وہ مزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اپنے گلے میں پہنا ہوا تعویذ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو میرے گلے میں تعویذ ہے، اسی وجہ سے یہ مجھ پر حملہ نہیں کر سکا اور ناکام ہو گیا، مگر میں پھر بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں آیت الکرسی پڑھوں، مگر میری زبان ہی نہیں ہل رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے موجود تھا کہ اسی وقت فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں اور ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ وہ غائب ہو گیا۔ میں بھاگ کر گھر سے باہر نکل آیا اور اسی حالت میں احمد کے گھر پہنچا۔
अहमद के घर वाले भी मेरी हालत देखकर घबरा गए। मैंने उन्हीं के घर से अपने अब्बू को कॉल की और सब कुछ बताया। मेरी आवाज़ सुनकर अम्मी अब्बू ने फ़ौरन वापस आने का फ़ैसला किया और मैं 2 दिन तक अहमद के घर पर ही रहा और फिर अम्मी अब्बू आ गए। वापस आकर अहमद के वालिद साहब ने अब्बू को एक बुज़ुर्ग आलिम का बताया जो इन चीज़ों में महारत रखते थे। अब्बू ने फ़ौरन उनको घर बुलवा लिया। वो जब आए तो घर के कोनों में देखकर कहने लगे कि यहाँ काला जादू हुआ है और वो भी बहुत सख्त। उसके बाद उनकी नज़र सहन में मौजूद कमरे पर पड़ी। उन्होंने कुछ हिसाब किया। तकरीबन 10 मिनट तक हिसाब करने के बाद उन्होंने अब्बू को कहा कि यहाँ कोई रहता था। अब्बू ने कहा कि जी, कुछ अर्सा पहले किराएदार थे मगर अब तो वो चले गए हैं। वो आमिल साहब बोले कि वो तो चले गए हैं मगर यहाँ बहुत कुछ छोड़ गए हैं। अब्बू ने कहा, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तो वो आमिल साहब बोले कि मुझे 1 दिन का वक्त दें, मैं कल वापस आता हूँ। अगले दिन जब आमिल साहब आए तो बोले कि जो किराएदार आपके घर में रहते थे उन लोगों पर काला इल्म करवाया गया था। फिर किसी ने उनको कहा कि किसी दूसरी जगह पर जाकर एक ख़ास इल्म करें और फिर वो घर छोड़ दें, तो उन पर किया हुआ वो इल्म उसी घर वालों पर हो जाएगा और आप लोग आज़ाद हो जाएंगे। और तभी जब वो लोग इस घर से गए तो वो काला इल्म इस घर पर ही हो गया और आप लोगों को वो चीज़ें परेशान करने लगीं। मगर आप लोग फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। उन आमिल साहब ने हमसे एक कांच की खाली बोतल मंगवाई और कहा कि ये सहन वाला कमरा खोल दें और उसके बाद वो उस कमरे में जाकर कुछ अमल करने लगे। कांच की बोतल भी हमने उनको दे दी थी। काफ़ी देर तक अमल के बाद पूरे घर के कोनों से काले और सफ़ेद रंग के धुएं उठना शुरू हो गए और हम सब डरी हुई हालत में ये सब देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों धुएं मिल गए और उनमें से एक अजीब सी आवाज़ें आने लग गईं और वो जाकर उस कांच की बोतल में जमा होने लग गए। फिर उन आमिल साहब ने उस बोतल को बंद कर दिया और उसको अपने बैग में डाल दिया और कहा कि आज से आपका घर पाक है, अब कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। अब्बू ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर वो चले गए। मैं अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया था। ख्वाब में भी अक्सर मुझे वो खौफनाक मखलूक नज़र आती थी और मैं डर जाता था। फिर कुछ अरसे बाद सब नॉर्मल हो गया और हम सब बहुत सुकून से उसी घर में रहते हैं। सहन वाला कमरा भी यूज़ होता है और कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती, मगर वो वक्त हम पर क़यामत से कम नहीं था।